चोरी नहीं जबरदस्ती चोरी नहीं चोरी है मोबाइल हाँ आज्ञा 90 पिजी पिजी এই গরমে মো কথা বুঝিলে নে হেই বলে পিনা মরিবি নলে কষ্ট পিনা কষ্ট হবনি মরলে কষ্ট হবনি মরিবি তো মরিবি আর কোন আর কোন করবি পিনা মরিবি না কোন করবি বন্ধা মু মোর কোন যে মরিବାକୁ ডলি সে বন্ধা হব কাই ডরিব রাজ্যপাল কোন সে কালি ধনি দিলা আজি তো ধনি দিলা আমি তো আজি করিব কালি বি করিব আম পাই কোন ଅଛି তুমি মিছ তোমার রাজভবন মিছ হপ্তা লউতি পুলিশ মানে না নাই পুলিশ মানে হপ্তা লউতি ভাই তুমি জানিছ না না এটা রাজভবন এরা মিছ কথা মিছ সবু কোন এটা রাজভবন মিছ রাজভবন হলে কোন মু মଣିଷ বলে মিছ তো সব মোবাইল সব এইটু জবরদস্তি নেলে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে মু কমপ্লেন দেলি এফআইআর দেলে কোন মাসে পরে তুমি ইয়ে করিব মাসে পরে কমপ্লেন সে শুণু শুণু বিক্রি হইলা খাই পিলা রেকর্ড শেষ পেপর শেষ কাহিনী শেষ গপ শেষ সবু শেষ মোবাইল কোড চুরি হলা এইটু জবরদস্তি নেলে কি হলা কোন কি এটা কমপ্লেন দেলে কেই শুনলেনি মিছ তুমি যা কହୁছনি এতি ভাই 17 কহন্ত ভাই ধন্যবাদ এইটু মু কইলি ভাই পুলিশ হেড মতো वाला নেই গলে কেই গলে এফআইআর দিও এফআইআর কোটি দেব এই রে মু থানা वाला কইলি সারা এই রে আইছিলে দুইটা তিনটা কেটে বলো দুইটা তিনটা বলো মু কইলি সারা মোর জবরদস্তি নেলে এফআইআর দিও এফআইআর দিমনি কাগজ দেমনি এফআইআর বি সেমজি কাগজ মাসে পরে দেখিব মাসে পরে কমপ্লেন সে বিক্রি শেষ সবু শেষ কাহিনী শেষ গপ শেষ এইটা তো কହୁଛ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ଅନୁଗୁଳ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବସ୍ତି ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛେ 5 ନମ୍ବର ଏଇଟା ବସ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଇଏ ବି କେବେ ଯିବ କି ଆଇବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ନିଆ ଦରକାର ପୁଲିସ ନିଆ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଛ ଥାନାକୁ କେତେଥର ଗଲି କମ୍ପ୍ଲେନ ମୁଁ କାଲି କହିଲେ କାଲି ଦେଇଦେବି ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ 6ଟା ମୋଟ ପ୍ରୁଫ ଅଛି କୋଉ ଥାନା ଯାଇଛ ନେପାଳ ହେଇପାରୁ କି 6 ନମ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ मोर 4टा कैपिटल मोबाइल चोरी है थाना बाबू का नाम मने अछि हां रेकॉर्डिंग आ गया कागज मन अछि मु बाबू को नाम मन नहीं नहीं मोर रेकॉर्डिंग अछि हेटे 400 दे जी कोन आज कोन आश्वासन मिलले आपण जिबे किछि मिली नाही कोन आश्वासन मिलले जिबे आपण गवर्नमेंट न टॉयलेट ने ना सब जीवन माने एइटु निश्वास ना सास जागे सब दिरे प्रॉब्लम एइटु बसले कोन हो एइटु बसले टॉयलेट ठीक करो हम मोबाइल लो एटा माने वीआईपी एरिया आगे एटा हाई सिक्योरिटी मिछ कथा की वीआईपी तुम धनी भाई वीआईपी ना सिक्योरिटी जोन जे तुम भाई वीआईपी ना हम भाई की वीआईपी हम तो काली भी करबा आज भी करबा थिलु ना राज्यपाल एठी रहउछंती आपण राज्यपाल कोन से काली धनी दिला आज से धनी दिला हम तो आज करबो काली भी करबो हम भाई कोन अछि हम भाई कोन अछि किछि नै चाउ जो कोन चाउ हम भाई निया दरकार जो मु कहदिली मो मोबाइल चोरी जे जति नै ना आनी ना धरे देबे जानि जे मु हां छतरे गवर्नमेंट अछि नहीं टॉयलेट काम समस्त काम करछंती हां आपण निजे काम करछंती हां मैडम कोन काम एइटा मो दुकान आगे हेरा बिकुरी हां समस्त भाई गवर्नमेंट अछि समस्त भाई अछि मो भाई किना भाई मो भाई हला मु जानि जे गवर्नमेंट नले सबु मिछ कोन पुलिस माने आपण को कोन आश्वासन मो जानि समस्त दिन नियम हम दिजो को हम नियम कोन नियम दिन गवर्नमेंट थोड़े न लेला मोबाइल हम दिन नियम मिलु हम भाई जेम समस्त भाई जेम हमर के अलग दरकार नै समस्त को जेम नियम हमको सामने नहीं आवे आपण मद आगे आछंदी की हां आगे 90 पिजी पिजी এই গরমে মো কথা বুঝিলে নে হেই বলে মদ পি পিনা মরিবি নলে কষ্ট পিনা কষ্ট হবনি মরলে কষ্ট হবনি মরিবি তো মরিবি আর কোন কি কি মরিব আর কোন করবি পিনা মরিবি না কোন করবি বন্ধা হবো বন্ধা মু মোর কোন যে মরিବାକୁ ডলি সে বন্ধা হবো কাই ডরিব যে মরিବାକୁ ডলি বন্ধা হবো কাই ডরিব গভর্নমেন্ট যেন সমস্ত কথা শুনছে আম কথা শুনো মু চাউনি আম ভাই কোন স্পেশালি ইয়ে মিলু গভর্নমেন্ট যেন সমস্ত কথা শুনছে আম স্বামী স্ত্রী কথা শুনু পুলিশ ভগবান को কোন সে কোন হ্যাঁ মু তো কইদি আজ্ঞা সমস্ত কথা যেন শুনছে আম কথা শুনু जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।